ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର ଯାହାକି ଘରଟି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି 15 ଦିନ ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନ ଗଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ରହିଛି। ଏହି 15 ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ସହିତ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସର୍ବମୋଟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ସହିତ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘରଟି ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହାକି ଘର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଥରକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘରଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରଟି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର ପାଇପାରିବେ। ମେନଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାଲ ଛପର ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘର ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
केवल योग्य हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर दिज्व बोली पूर्वर मध्य राज्य सरकार तरफ मान्यवर मंत्री जहाँकि सूचना दे आसपाई जहाँकि आशा करा जे जो मैंने आपणकर गरीब श्रेणीर लोक रही कच्चा आपणकर चाल छपर घरे रोचंती विधवा महिला को दिज्व जो मैंने कि आपणकर अंत्योदय गृह योजना अधीन घर पाईना विधवा भिन्नक्षम ता सहित असहाय लोक सरकार तरफ एथर जाकि घर दिज्वार संभावना रही मेनली आपणकर प्रथम फेज्रे जो 10 लाख कहुच्छी प्रथम फेज्रे यही हिताधिकारी मैंने प्रथम घर पाइबार संभावना रही। या सहित देखंतु आउ क्यों हिताधिकारी मानकु घर दिज्व देखंतु जो जगार बापा ठारू पुओ जदि भिन्न रोचंती सेमानंकु मध्य सरकार तरफ घर दिज्व देखंतु बापा तो आपणकर छात घरे रोथबे किंतु पुओ जदि आपणकर चाल छपर घरे रोथबे ताले सेमानंकु मध्य सरकार तरफ घर दिज्व बोली मध्य सूचना रही एमाने मध्य आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन प्रथम फेज्रे घर पाइबार संभावना रही तेबे आपण जानीगले जे क्यों मानकु प्रथम फेज्रे घरटी दिज्व मेनली आपणकर 10 लाख जो घर रही एमानक भितरु जहाँकि ए घरटी पाइपारे अर्थात सरकार तरफ जो जनवरी मासरे वार्करटी प्रदान करा हिताधिकारी मैंने आपणकर वार्कर ता सहित आपणकर 40,000 टंका आपणकर प्रथम फेज्रे जो दि जाए से 40,000 टंका एमाने जहाँकि पाइपारे। या सहित देखंतु आहुरी मध्य केतेटा अपडेट आपनको मु जणाई दउची जे सरकार तरफ एथर जो घरटी दिया जाउची केते टंका आपनको घर करबा पई मिलिबो देखंतु 1,20,000 टंका आपनको जाकी दिया जिवो प्रथम आपनकर 40,000 टंका 2 नंबर आपनकर 65,000 टंका 3 नंबर आपनकर 15,000 टंका एमती करी आपनको जाकी किस्ती वाइज रे आपनकर 3टा किस्ती रे 1,20,000 टंका दिया जिवो एवं जो माने समय भितरे आपणकर घर कामटी को समाप्त करेंगे से जहाँकि आपणकर जो बोनस टंका रही से बोनस टंका मिलिबो जोटा कि आपणकर 20,000 टंका 4 मास भितर एवं आपण जदि 6 मास भितर करुचंती ताले आपणको 10,000 टंका जो पूर्वर सरकार तरफ दिया जाउची से बोनस टंका आपण माने जहाँकि पाई परिबे। तेबे देखंतु आपण मानकु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर मिलिला कि नहीं आपण माने केमिति जानि परिबे देखंतु आउ मात्र 15 दिन रही से आपको यही अपडेट निहाती जाना पड़ो जेहेतु सरकार तरफ जनवरी मासरे घरटी दिज्व बोली कहुच्छी से आपण जदि यही सबू जानी ताले आपण को घरटी मिलला कि नहीं आपण जहाँकि निजे जहाँकि चेक करके जानीपारे जे आपण मैंने घर पाई कि नहीं तेरे केमी आपण आगु चेक करके जानीपारे देखो देखो ये जो आपको मुझे चेक करने प्रोसेसटी कहबी सरकार तरफ घर देलापर आपण जहाँकि यही सब चेक करापर जानीपारे कहीं जो मैंने घर पाई से जहाँकि यही सब चेक करेंगे जो मैंने घर पाई नथिबे से जहाँकि चेक करेंगे ना केमिति आपण से सब जहाँकि चेक करेंगे देखंतु एवं चेक करने कौन सब प्रोसेस रही आपको देखंतु मुझे स्टेप बाय स्टेप जणाई दूची आपण कौन करेंगे आपण मोबाइल जेकोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करदे देखो मुझे ओपन करदे सेमती आपण ओपन करदे ओपन करदेला आपणकर जो सर्च बार रही सर्च बार रे आपण RH ओडिशा लेखिकी सर्च करदे RH ओडिशा आपण RH ओडिशा लेखिकी आपण सर्च करदे देखंतु RH ओडिशा लेखिकी आपण सर्च करदेला परे आपणक सामने जहाँकि एमती गोटे पेज आसीज ऊपर आपणकर देखंतु रूराल हाउसिंग जो लेखा है आपण कौन करेंगे से क्लिक करदे देखो मुझे क्लिक करदेली से क्लिक करदेला आपणक सामने एमती गोटे पेज जहाँकि ओपन हो जार लिंक आपण को मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे दे देछि सेठू आपण माने मध्य एई पेजटी को रिडायरेक्ट आसीपारे देखंतु एई पेजटी को आसीगला परे एटी आपणकर देखंतु 3टी ऑप्शन रही कौन सब रही आपणकर PM आपणकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे रही से सर्वे आपणकर एटा गोटे अपडेट रही देखो मुझे देखे दूसरी ये आप क्लिक करदे देखो 2 थर आप क्लिक करदे क्लिक करदेला आपणकर ये सबकि आसी जाऊँगी आपणकर एप्लिकेशन विषय ता सहित केमिति आपने यही कामटी करेंगे अर्थात आपणकर जो एप्लिकेशन माध्यम जो सर्वेटी करा से सर्वेर समस्त बरण जहाँकि ये आपणकर रही जहाँकि आप एप्लिकेशन टी को डाउनलोड करेंगे 3टी आपणकर लिंक रही आपणकर निर्देशावली एवं बारंबार पचरा जाउथवा प्रश्न रही सर्वे प्रणाली रही आपड़ एठू जहाँकि जो मैंने सर्वे करना अर्थात जो मैंने आवेदन करना आप आवेदन करेंगे ये देखो आपंकर रही अपडेट आप कौन करेंगे बैक करने यहाँ आपको दरकार ना
ता सहित देखंतु एठी आपणकर अंत्योदय गृह योजना को नै मध्य अपडेट होईची। देखंतु आपण कोन करिवे एथिरे क्लिक करिवे नाही। जे माने अंत्योदय गृह योजना विषय रे जानिबा पई चाहउचंती आपण एठी क्लिक करिकि जानि परिबे। लास्ट जो आपणकर रहिची एठी देखंतु आपणकर गुटे रहिची गृहर कार्यादेश। ए जो आपणकर गृहर कार्यादेश लेखा होईची आपण एथिरे क्लिक कर देबे। देखंतु एबे आपणकर एटा जा कि ओपन होउनी कहीं सरकार तरफरु जेहेतु प्रधानमंत्री आवास योजनार घरटी दि जाए ना से जो आपंकर गृहर कार्यादेश रही अर्थात आपंकर जो वर्कडटी आप डाउनलोड करेंगे ये आपण जहाँकि आपंकर वर्कडटी को डाउनलोड करेंगे जिते बेले सरकार तरफरु आपंकर घरटी दिज्व आउ 15 दिन भितर जो घरटी दिज्व घर आसीगला आपण मैंने जहाँकि यही जगह को आसिकी ये आपंकर आधार कार्डटी जो रही आधार कार्डर नंबर टी देकी आपण जहाँकि एठी चेक कलापर आपण को घर मिली कि ना आपण जहाँकि निजे मध्य चेक करने चेक करके आपण जहाँकि जानीपर आपण को कौन सी जगह को जीवाई पड़ो ना आपण घरे बसिकी मध्य चेक करके जानीपर जे आपण को सरकार तरफरु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन वर्कडटी दि जाए कि ना। ठीक अच्छे एथिला आपण प्रधानमंत्री आवास योजना को गोटे बड़ अपडेट। आपण को भिडियोटी केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गोटे गोटे कमेंट करंतु एवं प्रत्येक दिन गवर्नमेंट नुआ नुआ योजना गुड़िकर इनफॉरमेशन गुड़िक जानिबा पई चाहूतिले हमर ए जो चैनल रही यही चैनल टी को सब्सक्राइब करके रेगुलारली देखुतांतु।